तु जा कुआड़े जीवु तु जा रे धन कुआड़े जीवु तु जा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राधिका बिना कान्हा रही पारे ना राधिका बिना कान्हा रही पारे ना। नमस्कार दर्शक बंधु मु कंठशिल्पी स्मरणिका नंद एबे जो गीतटी गाइली कृष्णा कृष्णा ए गीतटीर गीतिकार थे अवनी मिश्र संगीत रे सजेइछन्ती रश्मिरंजन पंडा आशा करूँ आपन को भल लगे। नमस्कार मु अवनी मिश्र भाव और भक्तिर भितरे भजन लिखाई ज्ञानर गारिमा नहीं बरं भक्तिर समर्पण भितरे ए भजनटी ईश्वर को प्राप्ति हम आशा एवं विश्वास रखीचु।
ଗୀତଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଗାଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ। ଭାବୁଛି এই ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ଗୀତଟି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ରାମ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଅବତାରୀ, ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ନିଅନ୍ତି କେହି ବି ଜାଣିପାରେନି। ତେବେ ମଣିଷ କେବଳ ଭାବ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାବୁଛି এই ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ।